नमस्कार बंधुरा आमार ये आंगुर गाछटा आमी 3.5 बछर आगे काठमांडू थेके आनिয়েছিলাম। काठमांडू थेके एने आमी गाछटाके किछुदिन पैकेटेर मধ্যে रेखे दिएছিলাম। तारपरे गाछटिके आमी बैकयार्ड गार्डेनेर मধ্যে जे जमी आछे सेखाने आमी লাগিয়ে दिएছিলাম किछु जैविक खाद दिए गोबर सार भार्मी कम्पोस्ट एसब दिए লাগিয়ে दिएছিলাম। तारपरे प्रथम 2 बछर फल हयनि, तारपरे बछरे फुल एसेछिलो। आमी फुल आसार आगे आमी गाछेर मধ্যে आबार भार्मी कम्पोस्ट गोबर खाद हाड्डिर गुঁড়ো एसब किछु अर्गानिक कम्पोस्ट दिए दिएছিলাম। और फुल आसार आगे एकबार इनसेक्टिसाइड स्प्रे करे दिएছিলাম। और फुल आसार परे जखन फलगुलो धरेछिलो तारपरे आमी ओटाते एकटा ভিটামিন स्प्रे करेছি बायोविटा एक्स दिएছিলাম। तारपरे आमार स्वाभाविकभावे এই যত্নেতেই আমার এই গাছ হয়েছিল। तारपरे प्रथम बछरे आमार प्राय 6-7 किलो मतन आंगुर हয়েছিল, किन्तु এবছর आमार भालोई देखছি फलन হয়েছে। তাই জন্য আমি আপনাদের সাথে এই আঙ্গুরের ভিডিওটা শেয়ার করলাম। কেমন লাগছে বন্ধুরা জানাবেন। এমন কোনো বেশি কিছু যত্ন আমি করিনি, যা যা আমার বাড়িতে ছিল সেই দিয়ে আমি গাছটি করেছি। চাল ধোয়া জল, ডাল ধোয়া জল, তরকারি ধোয়া জল এগুলো আমি প্রায় নিয়তই দিতাম গাছের গোড়াতে। গাছটা যখন নাকি ফল আসলো, ফলগুলো যখন বড় হচ্ছে তখন আমি ওই বোতলে করে জল পাইপ দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম যেন আঙুর গাছের মাটিটা সবসময়ের জন্য ভিজা থাকে, শুকাতে দিতাম না। কারণ জল যদি শুকিয়ে যায় তাহলে আঙুর গাছের আঙুর ফলগুলো ছোট হয়ে যাবে, এই জন্য। যাই হোক, যদি ভালো লাগে লাইক করবেন।